इस्लामपुर सीपीआईएम एक नंबर एरिया कमेटी ने 24वें उत्तर दिनाजपुर जिला सीपीआईएम सम्मेलन से पहले 24 मशालें जलाकर शहर भर में जुलूस निकाली। 11 और 12 जनवरी को उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला शहर में समावेश होगी। डीवाईएफआई के राज्य कमेटी सदस्य गौतम बर्मंडी ने कहा कि 24वां उत्तर दिनाजपुर जिला सम्मेलन विभिन्न मांगों को सामने रखकर आयोजित किया जाएगा। इसी सम्मेलन को सामने रखते हुए आज इस्लामपुर शहर में ये जुलूस निकाला जा रहा है। जिला सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में मोहम्मद सलीम मौजूद रहेंगे। 24तम जिला सम्मेलन भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर दिनाजपुर जिलार 24तम सम्मेलन आगामी 11 এবং 12 জানুয়ারি ডালখোলা শহরে অনুষ্ঠিত হবে। আজকে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে ইসলামপুর শহরে 24টি মশাল নিয়ে এই যে আমাদের যে গত 3 বছরের যে লড়াই আন্দোলন গরিব মানুষের স্বার্থে, আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের স্বার্থে এবং কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, ইসলামপুরে মহিলা কলেজ নির্মাণের দাবিতে, এই সমস্ত নানান দাবি দাওয়া নিয়ে হচ্ছে আমাদের আগামী জেলা সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে আজকে আমরা ইসলামপুর শহরে মশাল মিছিল করছি।